बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले जिस बात को महज धमकी समझा जा रहा था, अब वो बात सच होकर सामने आ गई है, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। तस्वीर भी आ रही हैं कि आबना हुर्मुज़, जो कि छोटी सी एक पट्टी है समंदर की, जहाँ से दुनिया की 20 से 30% तिजारत होती है, ख़ास तौर पर तवानाई की, तेल और गैस की, वहाँ से जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश की। पासदारान इन्क़िलाब ने कहा था कि कोई भी हम जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। तो इस पर ट्रंप ने भी कहा था, अमेरिकी सदर ने, कि जी हम सिक्योरिटी फ़राहम करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की गई। यानी अमेरिकी कोई बहरी बेड़ा यहाँ पर आता, उनके जंगी जहाज़ यहाँ पर आते, ऐसा कुछ नहीं देखा गया, क्योंकि पासदारान इन्क़िलाब ने कहा था चैलेंज करते हैं, ज़रूरत है तो आओ, तो कोई नहीं आया। अब जिन जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश की, हो सकता है कुछ जहाज़ों को कहा होगा कि चलें, काफ़ी दिन से खड़े हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, सामान वगैरह लेकर जाते हैं, तो उन्होंने गुजरने की कोशिश की है, तो उन पर हमले हुए हैं और प्रोजेक्टाइल्स कहा जा रहा है, यानी जिस तरह रॉकेट हमला होता है, ये हुआ है। और उसके बाद जहाज़ तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ तादाद रिपोर्ट हो रही है, कोई कह रहा है कि जी चंद ही घंटों में 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ये काम शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा ये कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिनात में से है कि कोई भी कंपनी अब ये रिस्क लेगी, क्योंकि जिस जहाज़ ने भी गुजरना है उसके लिए इंश्योरेंस करना लाजमी होता है। ये लाजमी है कि जहाज़ को कोई हादसा हो गया तो जो वो सामान है उसकी इंश्योरेंस होती है, वरना किस तरह से वो लोगों तक पहुंचेगा, उनका नुकसान हो जाएगा, तो कोई रिस्क नहीं लेता। तो आपने इंश्योरेंस करवाई होती है। अब उस इंश्योरेंस की रकम इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि नामुमकिनात वसी नहीं। जितना सामान है, यूँ समझिए कि उससे 4-5 गुना आपसे पैसे डिमांड किए जा रहे हों, तो कौन करेगा इंश्योरेंस? जितने का सामान है उससे कहीं ज़्यादा इंश्योरेंस मांगी जा रही है। वरना तो एक होता है कि ख़ास अमाउंट रख लेते हैं, जितने का सामान है उस पर कुछ फ़ीसद उस लिहाज से। तो क्योंकि वो देख रहे होते हैं प्रॉबिलिटी कितनी है कि यहाँ से सैकड़ों हज़ारों जहाज़ गुजरेंगे, उनमें से किसी को हादसा आ सकता है, लेकिन यहाँ तो जो भी गुजरेगा उसके चांस हादसे के हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो अब दुनिया की मईशत मज़ीद हिलकर रह जाएगी। पहले रुकी हुई है, तो इस उम्मीद से कि जी अच्छा कुछ हो जाएगा, तो अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान, वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब तबाह करने को कुछ बचा ही नहीं। गौर कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की हम मज़ीद किसी चीज़ को तबाह करें, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमने किसको टारगेट करना है, अब क्या करें, कुछ बचा ही नहीं। सोचिए, तो इसमें बड़ा वाज़ेह इशारा है कि वही बात जो हम आपसे शेयर कर चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, दीगर अखबारात अमेरिका के, वो सब ये लिख रहे हैं कि एडवाइज़र अब ट्रंप को कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से। लेकिन इसराइल का प्रेशर है, वो कह रहे हैं कि शायद किसी तरह से लंबी चलाई जा सके जंग, जितना अरसा चल सके, वरना हमारा क्या होगा, लबनान से हिज़्बुल्लाह वाले और यहाँ से पासदारान इन्क़िलाब ईरान से, ये तो हमारी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इनको तो हमने ख़त्म ही नहीं किया, तो वो ख़त्म होते उस तरह नज़र भी नहीं आ रहे। हमले तो अब भी हो रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि कहा तो ये था शिप्स सारी तबाह कर दी हैं जो हमला कर सकती थी आबना हुर्मुज़ की। मैं अभी आपको लेटेस्ट ये न्यूज़ दे रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 3 या इससे ज़्यादा जहाज़ों के हिट होने की खबर आ चुकी है। फिर एक और बड़ी खबर, जो नए लीडर, सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, मुज्तबा खामेनेई, अपने वालिद के इंतकाल के बाद इनको अब बना दिया गया। उनकी खबर आई कि पता नहीं वो कहाँ हैं। कुछ खबरें इसराइल ने कोट करनी शुरू कर दी कि जी वो दुनिया में नहीं रहे, इस तरह की बात की। ईरान की तरफ से जो इस वक्त ईरानी सदर हैं, उनके बेटे ने ये तस्दीक की है कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ज़ख्मी हुए हैं। अब इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकी अखबार, लिखता है कि ये उसी वक्त ज़ख्मी हो गए थे, इनकी टांगों पर चोटें आई थी, जब इनके वालिद को निशाना बनाया गया था, आयतुल्लाह खामेनेई को, जिसमें वो शहीद हो गए थे। फिर बताया जा रहा है कि उनकी अहलिया भी उसमें शहीद हो गई थी। उनकी बहू यानी मुज्तबा खामेनेई, जो अब सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी अहलिया भी इसमें शहीद हो गई थी। तो ये सब बात की जाती है, उनकी टांगों पर ज़ख्म है। अब कहा जा रहा है कि वो महफूज मकाम पर हैं, कम्युनिकेशन से ज़्यादा नहीं है। ये बातें कन्फर्म हो रही हैं। और इसके अलावा ईरान के अपने जो ब्लॉक ज़राए हैं, वो भी उनको कुछ इस टर्म से कह रहे हैं कि रमज़ान के मौके का गाज़ी, तो इशारा ये है कि रमज़ान मुबारक में ही हमला हुआ, तो उसमें वो ज़ख्मी हुए हैं। ये बात इनके टाइटल के साथ कही जा रही है। नए सुप्रीम लीडर साहब इनका इंतखाब हुआ तो बहुत ज़्यादा जश्न हुआ। अच्छा, अब इस सब में एक बड़ी अहम बात जो सामने आ रही है, वो ये है कि आबना हुर्मुज़ में माइंस भी बिछाई जा रही हैं, बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, जो आसान नहीं होंगी और फिर काफ़ी अरसा लगेगा इनको साफ़ करने पर। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से पानी के बहाव की वजह से, लहरों की वजह से, उतार चढ़ाव समंदर में आता है, उसकी वजह से बाकी इलाकों तक चली जाए। ये इसका बड़ा ख़तरा है। बाकी जहाज़ तो मैंने बताया निशाना बना रहे हैं। तो
اب جس طرح ایران کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس جنگ کو پھیلا دیا جائے اور مختلف ملکوں تک لے جایا جائے اور اس سے پریشر پڑے گا، تو ایران کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کے ایڈوائزر بڑے ناراض ہیں سعودی عرب سے کہ جی آپ اس جنگ میں براہ راست کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں کود رہے، یعنی آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کریں۔ ابھی تک سعودی عرب ہو، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، یہ اس طرح بیچ میں شامل نہیں ہو رہے، کہہ رہے جی ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم رک رہے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جی مزید کوئی ایران سے حملہ نہ ہو، دوسرا کہ امریکہ اسرائیل لگے ہوئے ہیں تو ہم کتنے اور حملے کر لیں گے، وہ ایک ایگریشن ضرور ہوگا، بدلہ ضرور ہوگا، لیکن اس سے حالات بہتر تو نہیں ہوں گے۔ پھر پاکستان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر نے یہ بات کہی ہے انٹرنیشنل چینلز کو کہ جی جب بھی، کبھی بھی، کہیں بھی، کچھ بھی ہو جائے، جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کا بڑا اس پر واضح موقف ہے، یہ انہوں نے انٹرنیشنل چینلز کو کہا ہے۔ تو بہرحال اب امریکہ کی امیدوں پر سعودی عرب بھی پورا نہیں اترا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے ایڈوائزر کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب بیچ میں کیوں نہیں آ رہا۔ اچھا، اب ٹرمپ صاحب کا دعویٰ تھا کہ جی ہم آئیں گے، ہم بچائیں گے، یہاں پر ساروں کو آنے جانے کے لیے ہوگا، وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس سب میں پاکستان کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبر ہے کہ پی ایم شہباز ایرانی پریزیڈنٹ ری افرم بائیلیٹرل کوآپریشن امid مڈ ایسٹ کانفلکٹ۔ اچھا، اب دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور اس میں ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم بھی کشیدگی نہیں چاہتے اپنے خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ، یعنی وہی بات کہ جی ہم تو حملہ نہیں کرنا چاہتے، ان کی سرزمین ہمارے خلاف نہ استعمال ہو۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے بینک پر حملہ ہوا ہے اور اب ہم جتنے بھی امریکن بینکس خطے میں ہیں یا ان کے آفیسز ہیں، امریکن کمپنیز کے آفیسز ہیں، اب ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اب اس سے بھی بات آپ دیکھیے کہ پھیل رہی ہے، اور اب یہ کنفرم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس میں AFP، رائٹرز، سب دنیا کی بڑی ایجنسیز وہ کہہ رہی ہیں ایرانز IRGC جو کہا جاتا ہے ایرانی ریولوشن گارڈز ہٹس 2 ویسلز اٹمپٹنگ ٹو نیویگیٹ اسٹریٹ آف ہرمز، جو ہرمز سے جنہوں نے گزرنے کی کوشش کی، 2 ایسے بڑے جہاز انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب اسپین پرماننٹلی ودراز ایمبیسڈر ٹو اسرائیل سے اپنا ایمبیسڈر اسپین نے بلا لیا ہے۔ پھر ڈرون سٹرائکس نیئر دبئی ایئرپورٹ ڈیپن گلف ایویشن کیوس، پہلے ہی دبئی میں بڑے مسائل ہیں اور اب وہاں پر پھر ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں، اس سے مسائل اور بڑھ گئے ہیں۔ اٹلی وونٹ جوائن US اسرائیلی اٹیکس آن ایران سیز PM میلونی، اٹلی کی پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں ایران پر حملوں میں شرکت نہیں کرنے والے۔ پھر جی US ignites ایران وار بٹ گلف عرب اسٹیٹس پے دا پرائس، یہ خبر ہے کہ جنگ تو شروع کی امریکہ نے لیکن اس کی قیمت چکا رہے ہیں خلیجی ممالک۔ نو کوشچن پاکستان واز سپورٹ ٹو سعودی عربیہ نو میٹر واٹ امid مڈل ایسٹ ٹینشنز۔ میں نے کہا نا، مشرف زیدی جو شہباز شریف کے مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، کیا کچھ ہو جائے، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، یہ ہمارا فی الموقف ہے۔ تو جناب یہ اس وقت تک لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں۔ US نیوی ٹیلز شپنگ انڈسٹری ہرموز اسکارٹس ناٹ پاسبل فار ناؤ۔ چلو جی، امریکہ نے کہہ دیا ہے نہیں 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 ہم نہیں آ سکتے۔ امریکی نیوی نے کہہ دیا ہم آپ کو بچانے نہیں آ سکتے، ابھی فی الحال ہم ہرموز میں نہیں آ سکتے اور آپ کی سیفٹی کو یقینی بنا سکتے کہ آپ کو اسکارٹ کریں آپ کے ساتھ ساتھ، یعنی امریکہ کے جنگی جہاز، بحری جہاز، تجارتی جہازوں کے ساتھ ساتھ ان کو اسکارٹ کرتے ہوئے آگے لائیں، ان کو سیفٹی سے لے کر آئیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ امریکہ کی نیوی نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔